میری ماں ایک مکمل ماں تھی اور میرا جہاز جب بھی ٹریولرز کی وجہ سے جھٹکا دیتا تھا تو میں سب سے پہلے مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میری ماں کا کیا ہوگا، اور آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے تو ان کی کمی کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ عمران، علیمہ، جی امی۔ یہ عمران کہاں چلا گیا؟ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ آج گھر سے باہر نہ جائے۔ ابھی 5 بہنوں کا اکیلا لاڈلا بھائی ہے، اب ہر وقت ہمارے ساتھ گھر میں تو نہیں کھیل سکتا نا، ہر وقت ہمارے ساتھ تو نہیں رہ سکتا۔ خبردار جو تم نے اس کی طرفداری کی، تم بہنوں نے تو اس کو لاڈ پیار میں سڑا کے رکھ دیا ہے۔ کتنا خود سر ہو گیا ہے۔ آنے دو اسے، آج خبر لیتی ہوں اس کی۔ امی، تم یہاں چھپے ہوئے ہو؟ ارے میری امی، میں آپ کو بنا بتائے کہاں جاؤں گا؟ ویسے بھی تو میں گھر پہ ہی ہوتا ہوں۔ گھر پہ کہاں تھے؟ تو کمرے میں تو چھپے ہوئے ہو تم۔ امی آج میرا جانا بہت ضروری ہے، ہمارا فائنل میچ ہے اور اب میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ تم پریکٹس کے لیے، لیکن پریکٹس کر کے جلدی گھر آ جانا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے امی، اللہ حافظ۔ آل دا بیسٹ۔ علیمہ، 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 امی، 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 امی خیریت ہے؟ امی کیا ہوا آپ کو؟ امی اٹھے نا، امی، امی کیا ہو گیا؟ امی اٹھے نا۔ بھائی یہ کچھ دوائیں یہ مجھے دے دیجیے گا، اور پلیز اس کی قیمت بھی مجھے بتا دیں۔ بھائی یہ مجھے آخری دوائی کی قیمت ذرا بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جناب 5000 روپے اس کی قیمت۔ کیا 5000 روپے؟ جی 5000۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان صاحب کو کیا تکلیف تھی اور یہ اتنا پریشان کیوں تھے؟ دراصل ان کا بھائی کینسر کی وجہ سے شدید تکلیف میں ہے، بیچارے دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنے بھائی کا علاج کرا رہے ہیں۔ اسپتال میں کوئی بستر خالی نہیں ہے جو ان کو دیا جا سکے۔ نہیں، مجھے نہیں لگانا، بہت تکلیف ہے، بس کر، مجھے مر جانے دو، میرے بچوں سے ملوا دو مجھے۔ نہیں، آپ ٹھیک تو ہے؟ وہاں گئے
अब ठीक हो जाएगा सब। माँ, आपके चेहरे से नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं तुम्हें दुआएं नहीं दे पाऊंगी। ऐसे ना बोले डॉक्टर, नर्स। आवाज मत दो डॉक्टर को, तुम्हें पता है मुझे क्या है। मुझे पता है ये क्या हुआ है, मुझे सब मालूम है। यहाँ पे इस मर्ज का हॉस्पिटल भी तो नहीं है ना? अगर तुम चाहते हो कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहें, तो उन माओं के लिए जरूर कुछ कर देना कि वो मेरी तरह सिसक के न मरे, उनको कहीं जाना न पड़े। उनका इलाज यही हो। माँ, मैं वादा करता हूँ मैं तेरा ख्वाब पूरा करूंगा। ऐसा हो गया तो रहती दुनिया तक मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। उन तमाम मरीजों की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी बेटा। सलामत रहो। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। धरती भी तो माँ होती है, पाकिस्तान भी तो माँ है ना, इसका ख्याल रखना बेटा। माँ, माँ, डॉक्टर, आंखें खोलो। मैं अपनी वालदा के इंतकाल के बाद बड़ा अफसरदा हो गया था, बहुत अकेलापन महसूस करने लग गया था, जिसके बाद मैंने क्रिकेट करियर से रिटायरमेंट ले ली। शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए मैंने एक दोस्तों में गैदरिंग रखी और जब मैंने अपने ख्याल का इजहार किया तो सब दोस्तों ने मुझे कहा कि ये नामुमकिन है, इनप्रैक्टिकल है। लेकिन उनमें से एक दोस्त ने मुझे कहा कि यह हॉस्पिटल बन सकता है। लेकिन इमरान, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो। ऐसा प्रोजेक्ट तो कोई गवर्नमेंट भी लॉन्च नहीं करती, बल्कि तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की। क्या हुआ? मैग्नीट्यूड की वजह से उसे मुकम्मल ना कर सके। तुम कैसे कर सकते हो ये सारा कुछ? हाँ, तुम ठीक कहते हो, ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने अपनी माँ से किए हुए वादे और मुझे अपनी कौम पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नेक मकसद में हमें कामयाब करेगा और इस हॉस्पिटल बन जाने के बाद कोई भी इमरान अपनी माँ को इस तकलीफ में जिंदगी भर नहीं देख सकेगा। इमरान, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और फर्ज करो अगर तुमने इसको मुमकिन कर भी दिया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम गरीबों का मुफ्त इलाज कर सकोगे, क्योंकि कैंसर के मरीजों का इलाज मुआवजा बहुत महंगा होता है। जब 1992 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ तो मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खेला ताकि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप लोग सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई हो रही है? जी। अच्छा, आज मैं किस लिए आप लोग को पता है कि हम लोग पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें पूरे दुनिया से चंदा लिया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए फायदा है, उनके लिए आसानी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसमें चंदा डालना है, ठीक है? ताकि आपके देखो देख और भी लोग डालेंगे। इसमें आप लोग हेल्प करेंगे हमारी? जी। इमरान अंकल, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मेरे पास मेरे लंच के पैसे हैं, उनसे आप हमारे लिए एक हॉस्पिटल बनाइए।